Walay giluwatang pamahayag ang huwes sa Davao City kinsa gikiha sa usa ka grupo sa mga mag-uuma tungod sa pagtugot nga marilis gikan sa Bureau of Customs ang mga imported rice nga walay import permit. Si Ben Tesorna adunay detalye. Ben? Medyo. Si Judge Emmanuel Carpio Jr. sa Regional Trial Court Branch 16 din sa Davao City, mao ang huwes nga mimando sa pagpa-release sa 21 million pesos nga kantidad sa gituhang smuggled rice. Karong semana, gikiha si Carpio sa grupo sa mga mag-uma o sa samahang industriya ng agrikultura kung SINAG. Matod sa SINAG, usa ka grave misconduct kung dili makiangayon ang pagluwat ni Carpio sa writ of preliminary injunction nga nakapapugos sa Bureau of Customs pag-release sa kabahin sa gisakmit nga rice shipment sa Davao City nga gingong wala import permit. Hinoon, bisan wala igong pamahayag, subling gipatinaw ni Carpio nga sa iyang order ni atong December 12, 2013, iyang nasuta nga ang rice shipments nakatuma na sa tariff and customs duties. Ang claimant sa rice shipment, Joseph Mangupagmo, mipalit sa mga bugas gikan sa Starcraft International Trading Corporation. Sa iyang order, ipasabot sa West nga adunay panginahanglan alang sa pag-issue sa kamanduan aron dili madaot ang mga bugas. Sa ilang reklamo ang SINAG miingon nga may dapat si Carpio sa iyang katungdanan tungod kay ang issue sa importasyon ana sa Bureau of Customs. Matod sa SINAG, nakalapas ang order sa Korte sa Republic Act 1937 nga nag-usab sa Tariff and Customs Code of the Philippines. Ang maong balaod naghatag sa Bureau of Customs og exclusive jurisdiction sa mga nasakmit nga smuggled shipments. Bencho, dili kini maong unang hikayon nga nalambigit sa controversial cases si Judge Carpio. Sa mga nanlabing tuig, si Judge Carpio may mimando sa demolition sa mga shanty sa Agdao nga misangkot sa pagsumbag ni kanhi Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa court sheriff nga mipatuman sa demolition order. Bencho? Daghang salamat Ben Tesorna reporting gikan Davao City. Nabalaka